agpakata akuan. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matiibatik at ang dati ayat ko. Alampusan na kon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa dino man ti ayan mo. Recuerdos de la Vida. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti may drama sursurat, dagiti adaan padas, adinto malipatan. Gapo iti naibati apakalaglagipan. Ngay ti kaanuman, dinto kabailan ngay kupin ti panawan. Dagiti pakasaritaan amainaig iti napalabas, ana italimang iti barokong. Recuerdos de la Vida. Ngarod gagayam, awisan da kayo amang isurat kadagiti pakasaritaan ti biagyo. Ana kaibati iti pakalaglagipan, wenno recuerdo. Tapno intay ornosan kat maidrama iti radyo. Babaan ti direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Sagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Recuerdos de la Vida. Orasyo amin papagayam at kami manan nga may kumablaaw kan mang liwliwa kada kayo kat agyaman kami unay iti kaadayo tamang tartarabay kada kami babaan dagitoy drama mi dito'y Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions amay patpatangatang kadagiti istasyon ti Bombo Radio itintero a Northern Luzon. The number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Iti dayto agundaway denggan tayo ti maudi apasat. Tinaedrama a recuerdo iti biag ni Pagayam Elmo nga indatag na dito'y drama tayo. A Recuerdos de la Vida. Kat kastoy man dagiti sumagmamanupay apasat ti biag ni Elmo. Gone somewhere I have loved you. Oh, nagkapo ka na sa amin iti bangko, Elmo. Kwa, Rafael. Nakalagip na ro ti kabagyan mi di Hawaii. Ket adayem pauit na asang kabasit agatan. Oh, si ka na sa amat ti mayat ti biyag na. Gayam, apay no saan na ka nasubyan ni Melissa? Agbirok ka langan iti asawaan. Saan, Rafael? Si bibig pa'y ti asawak. Ket no saan mo tin nagparpaniknakan ka. Mabalin mo ti mangipila iti kaso kontra kenkwana. Pagparangam, anatayan ti asawam. Ha? Ito iti pakaykawa kita. Taagnaad mo't tandinika iti balay ni abalayan. Bayan nyo, ti bagak to asarungkaran na kayo intun inakipan ti kwartana, tatang. Nagpawit ka din ni Melissa. Itay bigat, tatang. Kinapudong na, nakita nak ni Rafael. Aging ka dita, kahit saan na paingam mo no, aday ti abroad ti asawam. Saan pa'y? Apay nga ta. Saan na kayat ni Melissa maamuan ni Rafael? Nga aday ti abroad ti asawam. Elmo. Diyak ka mo, tatang. Ngamunod at duma.
Dayta, ti pakariribukak. Ah, urayan tala ang ti in-order ko ang meriendata. Ito lang nagkanto yung balayo. O, api ka di ang nagnagna ka nalab sa kita, hindi ka. Awan nga min ti tricycle iti batok ti pagadala ng Rafael. Naimbagman nga ron talimaba sa kiti pagadalan nyo. Amang ano, adamang bastusken ka. Amom, adun ti limas bangam, sipod nagkolehiyo ka. Naananay ka na balasang, Nika. Agyaman na, Uncle. Kaya ingas mulat ta ni Melissa. Uncle, umawag ni Mamang Kanyak. Anya ti ko nang? Imamang mo? Kwa, kasta ngagpaiso. Nagsurat idi sakbay ang nagturpusak. Kat gaputa da basit kwarta kalpasan na nakaturpusak. Gimatangak iti salpon ko. Ta makasaritak ni Mamang iti salpon ko. Kasta ka di? Awan tinaibagbagan ni papang mo kanya ka. Saan na nga amo, Uncle? Aglalo ta. Agnaedak matan iti balay ni Lola. Taday ta ti kayat na. Sa bagay, nabayagan na sa anak na nakapasyari yung balayo. Ado nga minti pagkakumikuma kadagiti na palabas ngal daw. Oh, sung bata mo ti awag ni mamang mo. Ni, nagsardag mata na nagring iti salpon ko. Ay, awagak tulangan ni Jay balay ni Lola inton makasangpetak. Amangan no kayat mat akasarita ni Lola. Okay, sige. Agmerienda ta nga ruden. Amangan no agungat ni Lolom no masipngatan ka nga gawid. Naimbag ta nasangpatan kayo dito yung balay tatang. Kasunod ito eh. Apay akas na tila nga, manak ko. Umyan ka kadi diti balay. Nagpakada ka kumangarod kinilolam, tapno di nakasapulan. Agawid ak tumat lang ijay inton madamdama. Kasapulan nga na makasarita kayo. Taapay. Nakita na ngamin ni Uncle Rafael kat inlugan nak. Inawis nakpayla ang agmerienda. Isumot nga mawag ni Mamang. Naikaglismot tan ti dilak. No kasta, naamuanan ni Rafael ang makasarsaritam ni mamang mo. Ngam, anya ko mati problema iti dayta. Saan ka di naingat ti bilin ni Mamang? Nga awan ko mati sa bali ang makaamong nga dayjay abroad? Kasla, nagulbud tayo kina Uncle Rafael. Awan ti mabalintan, anak ko. Tanay bagamatan. Ngam, amuna ka di nga adda ni mamang mo iti abroad. Saan may anak saritaan no? Sa dino ti ayan ni Mamang? Nasayaat nga ron no kasta. Anya ka di nga oras ti klase minton bigat. Alas 10 iti bigat, Papang. O sige, umay kanto nga ron iti alas 8 iti bigat. Tawagak to ni mamang mo. Ipakadam to kinilolam asarong karan nakbiin. Agawid kan, tapno saan nga agungat ti lolam. Ibagak ka dikin ni Lola, anaamuanan ni Uncle Rafael ang makasarsarita tayo ni Mamang. Ibagam tulatan, taamangan no pagdamagan na ni Rafael. Ngam lumabalin, saan na amamuan nga adda iti abroad ni mamang mo. Awan ti mabalin no na ikaglis ti dila ni Nika. Ngam saan ko maamamuan ni Rafael nga daak dito abroad. Tamat kit ti timbilin ko kininika. Nasaysayat ko man no si katimang bilin kininanang, may papan iti dayta. Inagto ka sarita itul madamdama. Saan ko kumakapakabasulan tayo ito apa nagtamag ko king Kamilisa. Apay nga minasaan mo kayat, amamuan ni Rafael. Ado tinaitulong na kada tayo. Wano, at akati utang mo king kuana. Awan utang ko ken kuana, Elmo. Numabalin,
awan ti makaammo ang nagabrudak malaksid kada kayo. Dayta ti pakariribukak tatang. No apay nga uray ni Rafael. Ket saan akayat ni Melissa amamuan na nga day jabrod. Apay ang mariribukan ka, Elmo. Adda ka di at-atapem. Tatang, Nakigtot ka, iti saludsod ko. malagip ko lang rod. Pinay sayang gusang iti nga addan ka din na ni Melissa sa bali a lalaki. Sana ibaga ni Melissa nga adda sa bali agapuna ang nagabrod. Kit aging ka ita. Saan napay akayat nga ibaga kanyak? Naibagamot nga taninika kada kayo lanang. Anayran na ngay mawag ni Melissa. Idi nakita ni Rafael ket inawis na ngagmeryendada. Nagsarita kami iti anak kayo. Ngawan ko mati makaammo nga adda iti abro ti asawang. Mumutlagaya manaibagan ni Nika kanyak. Taday tatimbilin mo kinkuana. Sa ulitin pa ngay baga kanyak. Awan talaga't manaknak mo. Nanang. No apaya masapol ngay limod ni Melissa dayta. Talaing dagiti tattao. Maamuandan tumutlaeng. Awan mabalin tayo no kas pagarigan, nanang. Ay na, adwaya pa kasi kuramon. Ilmaw, may ramraman pa yan ni Rafael. Apagilimudam, idintoan nagsayaat. Naimbag ta imanugot ni Nika ang makipagnaad kanyak. Tamaliklikan amang namnamalatan iti anak ko. Nanang, uray na lumuak anay kamang kata kayo. Aram itig amin akabaalang. O nagpapawit ni Melissa. Idulduling ko iti bangko ti daduma. Sa ikak nini ikay tinayon ti balon na. Tado kanumat may bayadan na. Ay rumbeng lang nga, ilmaw. Pagrebengam nga amaday ta. Ay alangan amang namnamakalatang amina ni ti anak kaw. Saan pa yan ang ruya ng bayad iti panangisalda na iti tawid ko ija Isabela? Timbaga ni Melissa may panggap iti dayta. Makaamunto ka nun amang saka. At kanu saritaan da iti kasinsin na. Anang isaldaan na. Saing mat ngagpaiso. Numapukaw dayta. Makamukan mga awat iti ugali ti katugangam, Elmo. Amumat nga dasab-sabrak ti panagsasauna. Isungay pasnak kon tinagmulmulay tinatang-tatang. Barang makorno nga kiti ipuunak. Tamangala kiti tintin nagakamotor. Paikak ti sidecar na, tagpasada akmat lang. Day taman ti kunak barok. Agsamak ka iti bukod mo akabalan. Dumang ibaga ka kan Melissa iti igatang mo iti motor. Ay adala kiti makunan ni Tinang. Mabalin nga gataplatan ni Nanang. Anang ibaga aki ni Melissa iti gatang ko wenno pagtinag ko tatang. Awan mabalin mo no dahi tati panunutan na. Day, ni Rafael mo't dahi tatimteng. Saan lata ang makahaliplipat ni Rafael tatang? Pambar na nga ta ang mangilaw iti pamilya na. Naimbag man ta makasarsari tayo gaya man ni Melissa, Elmo. No kasta, saan mo't laga mapudno ti sayang gusong hindi? Asimorot iti sabali a lalaki. Aging gayta, no may palagip kininanang. Makapungtot kan papalon nak Rafael. Marawam ka kuman iti kastang ugali ti katugangam.
Oh, kumusta ka numot kan nga ni Melissa? Kan makipagnadgayam ni Nika ken ni Lola na? Tay tangamin ti kayat ni Nanang, Rafael. Imbaga kinini ka, apag gustuhan na ni Lola na. Tapno awan ti makunkunana. Nasayaat mo ti kasasaad ni Melissa. Tiyamok din, wag sina kayo. Awan ti amo kapag sinaan mi, Rafael. Okay, sige nga rod, sa anak nga rod nga agbayagael mo. Nabaya. Mabalinin da ito ang motor. No dagiti nangingina ang motor. Tsak kabaalan natin naganda ito eh. Tinapatag. Aday pasatak. Naskin adang gayak ti panaggagawa ni Melissa. Tapno awan ti makunko na ti katuganga. Kenda ito ti masansan apag sinugbatang neki ni Melissa iti. Aging gakila at apinanawan na kami kininika. Ay, nupain lawlawag na tigapuna. Adupay latibanag amang burburibor kanyak. Nangirwar ka gam iti motor at tintinagam elmo? Imbagam ko makanyak, tapno natulungan ka. Takkel, tigas gastusam iti panagadal ni Nika, Melissa. Ken, agurnong ka pa iti pangsakam iti insaldam atawid ni Nanang. Kapabain kini Nanang. Ammo kapilpilawan na ka ni Nanang. Di mo't lang amin agbaliwan. Kat, anya ti planom. Inton nakasagana akon, oray santo pa'y nakapagturpos ni Nika, agawid akon. Tap nagdeden nata yon. Anya, nakasagana ti kayat mo asawan. Uray saan ko nasungbatan deta sa lutsod mo, Elmo. Amok, amaawatan na. Kasta nangag ko. Nga adda kasarsarita ni Nana. Kasla saan samot aninika. Bueno, adda sa nga ili na. Ay, nangirwargayan ni Elmo, iti motor. Ah. Ada pa yan sidecar na. Kahit ipaspasada na pa yan. Dalay nga talaga ti asawa man ya. Tintinnagan na. Ay, yak mamate, asan kam ng ted itinggat ang na. Tintinnagan na. Ni Nana nga talaga. Awan mo't lati Sarbina. Papang, ada kayo gayam. Madabagaya makasarsarita ni mamang mo, ni Lola. Ay, sige, atay. Agdan gayam ti asawam. Naimagtaymay kayo, Papang. Ada ipakita kada kayo. Ay, Elmaw. Apay, saan ka nagpakatao, Makagura ni Nanang kanya. Tanabainan, anang ko dagiti pagpagana kini Melissa. Nalpas gaya man ti kontrata ni Melissa kat agbakasyonan. Kasla kaano la dahi di ipapanaw na. Nasurukan na duwatawan manipot pinanawan na kami tatang. Maragsakan launay ni Nika. Ay ka talaga mailiw iti Nana. Nalabit, nakasagana ni Melissa. Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Dayta tinaibagana iti na minsan. Ken ni Melissa matlang ti nakaibaga kanyak. Nga adda na dagsan agapuna. Anang idurun king kuana. Tapno mapilitan nga agabrod. Kat iti panagawid na. Nakasagana mo't katan amang ibaga kanyak tatang. Madanan kayo gayam dito balay, Lolo Panong. Naamuan nyo ka din, agawid ni Mama? Dahil ti pagsarasaritaan mi kan papang Monica. Nalpasan ti kontrata ni mamang mo. Nakaragrag sakak launay, Lolo. Mailiwak launay yun ka ni Mama. Ayun gayam, Papang.
Sa dino nga ruti pagtarusan na. Dito'y balay tayo, anak ko. Di amo nga ni Lola kat ijay balay na nga agawid to. Agsarita danton kini mamang mo. Ala, awagak to ni mamang mo. Kat ibagak day taabanag. Ni, apay ngagsangsangit ka manan, Melissa. Maragsakan ka kumata. Nakapagkikita tayon kadaniga. Ni Nanang ngamin. Ang amon ni Nanang. Maawatan ng tumatlaan. Kat pakawanan na kumail mo. Melissa, agsasaibag ka. May marakop ka niya. Gapot agala at pinanawan kayo kanini ka idi. Imbes kumakin asarita ka. At damay sa abanag ngayon tarayak. Anya ti ko lang. Ingkadang ko ti umadayo laangan. Sakbayan may tebangak iti sulisog. Ni Rafael. Pinanggap na nga agawan nakan ka. Ha? Sinisirap na kiti kwarta. Imbaga na idi kanyak ngagtrabawak iti negosyo na di Manila. Ngam tipod no apanggat na. Agdan na kami kanukas agasawa. Kastagayam. Amo ka makapungtot ka iti daytoy ama-amuam. Mariripo ka naklao na iti. Diyak mapagsusurot ti aramid ko. Iso at linibas ko ti kwartam. Insaldak ti tawid ni Nanang at diyak impakpakada kan kuana. Almo, imbaga ti katulong ko asap-sapulan na kano. Niyawag pa ito sekretariyak, napan ka kano di opisina. Awan gayam, nadamag ko si Mang Pwete ni Melissa. Adda na kaamwak ang nag-abroad mat gayam. Nasuro ka na talo a bulan. Manipod pimanaw idi nagsurat ni Melissa. Adda idin di Hong Kong. Ne, nabayag gayon nga amo mga addi di abroad. Ilawlawag na ti amin ang napasamak. Kabayatan ti kaawan na iti din naming agama. Daytoy lang ang panagawid na. Ngayon pudno na. Asik ka ti gapo. Tinakapilitan na ti gaprot. Anya? Kinundawayam ti kinanumo ti panagbag may Rafael. Panggap mo arakrakan ti pamilyak. Kunak no nasingpat ka. Elmo, nasulisuga kiti kinapintas ti asawam. Awan papain mo! Dinanog na. Nadingita, Rafael. Wan, ado ti kwartam. Ngam ado ti banag asaan ang magkatang. Ti kinabaknang mo, Rafael. Ay nagawa na ba inday jay a Rafael? Ay dakas gayam ti tarigagay na idikin ka. Wan Nanang. Uray kanayon kaming agsungbat idikin ni Elmo. Gapo iti kinarigat ti biyak mi. Diyak ka ba ilan aliputan ti asawak Nanang. Mariribo ka naklaunay iti. Ngam diyak maiturad nga ibagakan kwa na ti amin. Kati naramid mau. Imanaw ka adi nagpakpakada. Wan, kat ulitak ti agpakawan kada kayo. Ay, Nairamraman ngayon saldak ti tawid yo. Ngamsan abale. Nasa kakon, Nanang. Anya laki din ni Nika. Balasang lang arudan. Ngam agluluwaki din na nakarakop iti inana. Melissa, saan nakansamot a palubusan ngagsubli di abroad? Mabiit lang nga urayan ti dwa atawan. Apag isuntumot nga agturpos kay ti kolehyo, Nika. Agdadan na tayon ton. Uray ko mairapin ko tag trabaho. Kabayatan ti panagadal ko, mama. Saan?
Sakbay ang nagbakasyonak. Naiparinyo konti kontratak. Uray, ta maawagan mo't inanang mo, Nika. Mamang, agan-anad kayo kuma. At yung kami kini Papang, di pa nagsubliyo iti dan namin. Wen. Makasangit ak iti da ito pa nagiin na dayo tayo manan. Yamsan abali. Naranyag ti masakbayan nga gururay kada tayo. Patpatgan kayo unay. Kalpasan ti sumagmamanong abulan, rinugyanan ni Melissa apatarimaan ti balaymi. Kat kas in Karina, nagawiden kalpasan ti kontrata na, kat nagdadan na kamin. Idi agtrabaho matan ni Nika, timulong kada kami, adadakkel na, anang ilagpas iti balay. Kat daytoy nga rod balaymi, ti ibilang ko, ari kuwerdo. Kan aminan, anapasama kati biyag mi. Ngay tinaminsan, dandani nagsina kami nga agasawa gapot kinarigat ti biyag. Nagin nadayo kami, ngam saan anarakrak dayta apamatag. Gapo iti maysa apan nubok, ngad adaan ng palagda iti patempateg mi. Alakastan, Tia Sofia, dito yan agibusak to'y surat ko, kat agyamanak unay iti anusyo anang idrama. To'y pagayam yo, Elmo. more than I could. Baby, letting go. Napintas ti pakasaritaan ti recuerdom, pagayam Elmo. Inladawan na tinariribok abiyag, ti maysa a pamilya. Asaan adayta a kinarigat, a nakaigapuan ti riribok, ti mitsa, ti panagsina, wenno pan nakarakrak ti pamilya. Alangarot, kablaawan ka, baligi ti pamilyam, kat ni Apo Diyos kuma, ti mangtarabay kada kayo, iti agnanayon. Alangarod, agyaman kami itin ka panagsurat, dito'y drama tayo. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan tinay drama asurat ni pagayam Elmo, dito'y drama tayo. Recuerdos de la Vida. Manipo diti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, the number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.